Sorry video. Ayun, video. Ay, ano video? Video lang? Depensa natin ha. Nice yo! Yo! Five seconds! 4, 3, 2. Atin na, hawak lang! Yo! Huwag mo na pawakin ang bola! Ayan, isa daw, oh. Pwede mo ka. Huwag mo ba ito, ha? Yo! Depensa. Bato. All yours. Tingin siyo! Diyan ka na lang. Go, let's go! Dari! Abol! Yo! Ay! Nice, Dad! Hintay mo lang! Oh, depensa. You. Ligas Yo! na. Turaseないで。Bigyan mo yo! Diyan, Iminay yun, nakabawi! Iminay, nakabawi! Diba? Agad yun! Hey! Kabana! Bien, depensa. You,出しといて、そう出しといて。Dala! Tulong. Depensa. You. Huwag na kayo magbalik!
perimeter. Ayan na, perimeter. Chance. Domeng, saan na, Domeng? Itulong ka na. You. 볼을 사와라. Domeng, itulong ka na. Alala, hindi. Dali mo muna. Ayun na, iwan na, dalawa. Substitution. Bawi. Sok. You. Baba na din, baba. Sino, baba na. Ate na. Lalayan mo, Nil. Lalayan mo. Pag may tumitigil. Yo. Tignan niyo siyo. Sandal, baka pwede. GPA. Bakit kailangan? Kasi magmadali. Bola. 2 minutes 10. Bawi di beta. Substitution. Committee. Ang ilan na po ni 12? Team foul na tatlo, number 12, isa. Sakto. Thank you. Team foul. Bawi. Dikit na oh.
Depensa. Last Uniform, 55 seconds. Forty-five seconds. 45 pa, 45. Sabay na. Yun, iba. 35. Dito ka na. Uli. Uli. 25. 10 to shoot. Malaki pa, ha? Dalawa, si 11. Number 11, pangalawa ka na po. Hiro, mamaya na. Last na yan, 15 seconds, 16 seconds. Last shot, Wala last shot. nabigay na po. Umaya. Counted. Fifteen seconds. Oy! Tama. Time out, Amados. 10 seconds. 10 seconds. Sir, saan ang labas, sir? Sir! Saan ang labas? Sir! Labas! Dito! Saan? Upward. 10 seconds. 10 seconds. Warning for penalty, Amados team. Back to the building. 10 seconds. Tulong, bola. Technical! Nabigyan agad eh. Wala, may nakampi kang vlogger. Send lang. 5 seconds! For 10-10. Score, Amados lamang. Pasok na po.
Binalik mo, Tolo. Time out. Time out. Pwede lang. Tamado. Kuya ba, sinong foul? Si Labanes. Wala. Si... Wala. Hindi na yung things tayo, tao. Back to the ball game. Abay, nakanakaw yun. Nakakaw play. Number 2. Number 2. Ilang? Ito na. Second team foul, Amados. Nice. First basket.
Number. Sana eh. Third team foul, Amados. Committee sa mamaya. Sab. Technical. Pasok. Bola. Oras. Running ball penalty na po ang Amados, ha. Ikot. Pasok po. Opo. Lamang na po ang Amados ay ang Bara-Bara. Lamang na po ng isa. Number 11 yun. Tatlo na. Last 20 seconds. Seconds. 5, 3, 2, 1. Lamang na po ang stalyo ng tatlo.
Pwesto. Alat si ano ngayon, number 6 siya. Hindi ka makascore eh. Bantay sarado siya eh. Wing. Kabilang wing. Ten. Five. Good job, lumabot. Number 3, pushing. Umabot yung tira, umabot. Na-reset. Two points. Score, 28-29. Ben, buka. Mga barang-bara, isa. Kabilang wing. Baba. Okay, mesa. Lagitik. Number 1 daw po. Sa palang. Substitution. Ben, kabilang wing. Domen, kabilang wing. Seventeen point. Amados. O, depensa. Medyan, all yours. Kahit yan, bakit? Nag-aantay pa. Anong kalabasan ng laro, laban. 13 foul. Okay lang ako. Sub. Sige, 13 foul yan. 13 foul. Amados. Good. Tinawag. Venga. Dapat na yan.
Up. Sino? Si 11. Apat na daw po yun. Warning for penalty. Amados. Nice. Napaganda pa nga. Depensa. Baik depensa. Hasil. Naibigay. All yours, Chad. All yours. Pasok. May camera tayo. Depensa. Hasil depensa. Yan. Support yan. Ano na naman yan, bro? Labang. Kuya, 2:31 lang po. apat na yun. Acrobatic shot yun, no? Trophy. Masagin. Bola. Balik depensa. Reserve mo kasi. Hasil depensa. Abon, olay. Depensa. Silence! Bara. Score. 36-33. 36-33 lamang ang Amados ng tatlo.
okay. Maliwanag na po ang lahat. Depensa. Asset depensa. Time out lang yun, time out lang. Oy, binigay. Apen. All yours. Ten. Harap. 3 seconds, guys! Depensa yan. Hujan. Hilang. Asset depensa. Nice one. Second. Sabay ha. Lawan lang. 30 seconds. Bola. 20 seconds. Set. 10 seconds. Favorite. Ayan na. 3. Ito na ba? Penalty na. Penalty situation. Pumito muna sa rep bago ang buzzer. Wala namang penalty. Number 23. Forty, 30. Tama. Fourth quarter. Amen. 5. Balik depensa. Dami na. Nakatulong yan.
tabla na po. Tabla ng score. Tabla. Long score. Solo. Nine. Nine po, 9 seconds. Dikit depensa, Chan. Dikit depensa. 5. Tulong. Time out. Ibigay na po. Reserve po, reserve. Tama, bes. Depensa. 5 minutes, 8 seconds. Depensa. Who's foul rep? Who's foul rep? Sarali, who's foul? Number 1.
Basta within 2 minutes gamitin mo yung dalawa. Mawawalang bisa. Wait na po yan. This one. Oh, hustle depensa. Hustle depensa. Yan na, yan na. Ang ganda nun eh. Ten. Foul number 3. Tabla. Ten to shoot. Huwag yun na palubuhin! Yain na namang yung ano. Kailangan nila pitol. Mas bailon. Ay, ano ba? Isa lang. Last shot. 246. Nice, double ball! Atin, Correct number? Number 1 tsaka si number 2 po. Ayan! Harapan mo! Kuya, tatlo na yung dami mo ah. Sate pala, sate! Atin na, tinawag niya referee, atin! Double foul. Ayan! Ayan! Tawag mo yan! Yan, diyan ka na! Huwag mo na pakawalan! Huwag mo na papasukin sa loob. Pagkatingin sa bola, sa tao! Sakpo pagka pwede. Dead ball shot. Bota lang po, boss. Kumita. 5.
Nice pass. Time out. Mga barasan yun. Ilan po team foul? Tatlo. Parehas kayo. Ten. Ang malas niya ngayon. Ang malas niya ngayon. Okay na. Kaya pa yan, okay na. Okay na, Nin. Okay lang, Nin. Okay lang, Nin. Okay lang. Huwag nyo lang mabais-kulit. Huwag nyo lang bais-kulit. Huwag nyo lang bais-kulit. Ano yan, may harap mo rin? Eight seconds to shoot. Five. Who's foul? Sinong foul? Wala pa. Wala pa. Opo, wait lang po. I-reset po natin, ha? Who's foul, Rep? Red, sinong foul? 13, okay. 13. Penalty na po. Penalty! 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 Penalty yan! Who's foul, Rep? Who's foul, Rep? Who's foul daw? Who's foul? Nagtatanong.
Penalty, penalty. Tira. Tira, tumira. Tupoy. Penalty na daw po, penalty. Donay! Panalo pa rin tayo. Hey! Uy! Hindi mo tapos! Oras! May oras pa yan! Yes! Wala nang pabawl ha! Wala nang pabawl! Walang foul! Walang foul! Pensa lang, Dito! pensa lang. Malinis, depensa! 30 seconds. Walang stress! Ayun, dito ka na! Dito ka na! 25. Uy! Solo! Ayan na! Ayan na! 17 seconds remaining. Okay! John! Natin! Ball! 16. Walang tres! Pre! Score ba? Walang tres! Walang tres! 16. Walang tres! Nice one. Baba! Hoy! 11. Baba! Hoy! Baba isa! 10. 5. 3. Nakabaka na naman, no?